Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Azrul bin Ahmad Roslan, nombor metri A16B1253, akan membentangkan tentang Industrial Training sesi Februari 2019-2020. I practical at Majalis Servis Sendian Berhad located at Lot 188A Section 21, Jalan Tengku Ismail off Jalan Telipuk 15200 Kota Baru, Kelantan. Majalis Servis Sendian Berhad was established in December 2007. The state government has appointed that Majalis Services Sendian Berhad to take over the management of sewerage services in Kelantan. Company Majalis Servis ini menyediakan perkhidmatan pembentungan dalam Kelantan. Company HQ has 5 departments and 16 different units that have their own specialist workforce by their respective unit. The company has more than 48 employees and locals from all over the country living near Kota Baru. Majalis Servis Sendian Berhad was formed by state government with the intention to provide proper and sustainable sewerage management in Kelantan through a more business-focused entity. Majalis Servis Sendian Berhad is a key player of sewerage management in Kelantan. Majalis Servis Sendian Berhad is involved in the operation, refurbishment, maintenance, management, construction of sewage treatment facilities. For the vision and mission of Majalis Servis Sendian Berhad. First vision, become a leading, dynamic and integrated sewerage services company in Malaysia and international. For the mission, company want to provide socio-economic services and product related to sewerage activities as well as an optional partner in the business. Participate actively in regional business opportunities related to core business activities. Last, address national and international concern about environment protection, conservation and preservation. The objective of Majalis Servis Sendian Berhad is fulfill customer needs, ensuring the health of the community and the environment is more secure, earn revenue while considering customer satisfaction, developing human resource with skill and training, managing public sewage treatment plan more efficiently, control and develop well-equipment sewerage facilities, providing the best sewer management services, enhance user awareness of environmental preservation. For the activity of Majalis Servis Sendian Berhad, such as managing and enjoying all public gross treatment plants in Kelantan State,
Second, Section 10 Office Services. Third, calling agency for span party. Fourth, cleaning services. Okay, for the board of director in Majalis Servis Sdn Bhd, which is organisation activities for the Department of Administrative and Finance. This section is a blend between the administration and finance unit, where financial and administrative tasks divided by the administration, such as human resource management, the ICT management, and the for financial, that is budget and financial planning, management and management accounting system. For the Department of Operation and Maintenance Development, operation and maintenance, the real work of sewage work start when the construction of facilities is finished. Sewerage maintenance cost includes the maintenance and management costs of sewerage system. Operation and maintenance cost of wastewater treatment plants. The cost should be covered by sewage service charges collected from mainly residential, commercial, and other users. As the practicum student, I have undertaken several assignments given by the administration and finance staff, especially in financial management work, such as recording information into the system, calculate the fixed asset, writing a letter to continued water supply to AKSB, Air Kelantan Sdn Bhd, and key-in the data involved. Then I also perform tests such as stamping an invoice and payment voucher, and then filling into the file so that it is more organized and easier to make revision. The work of updating files is also assigned to me. It involves the process of compiling the document file of projects that have been implemented and will be implemented, so that they are easily obtained and organized in order and orderly. I also involved with various external programs involving the general public, in addition to the duties of the office and in charge for customer service department for distribute the survey form to the community. Saya juga belajar tentang SQL system, key-in data payment voucher using supplier invoice, check up the data of cash sale listing, key-in the data of retail operating cash and expenditure record. Saya juga belajar untuk key-in data bank statement, learn how to calculate depreciation and accumulated for fixed assets and inventory. Untuk sumbangan kepada syarikat, yang pertamanya ialah dari segi tenaga. Saya bekerja selama 5 hari dalam seminggu dan cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Saya start bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5.30 petang. Saya juga terlibat dalam menyiapkan persiapan
Hari Keluarga yang telah diadakan di Pantai Melawi Bacok. Saya juga terlibat dalam menghantar dokumen ke SUK, memasukkan cek di bank dan sebagainya. Saya juga membantu dalam mengemaskini maklumat-maklumat pelanggan dalam sistem SQL dan Microsoft Excel. Saya juga membantu dalam bahagian billing untuk merekod pembelian dan pembayaran yang telah dibuat pada pelanggan pada hari-hari bekerja. Bagi cadangan penambahbaikan, saya mencadangkan penambahbaikan dari segi internet. Internet sangat-sangat slow dalam bahagian office. Dan saya juga mencadangkan tentang menambahkan lagi server SQL yang ada pada bahagian kewangan dan pentadbiran. SQL yang ada hanya 5 dan lebih daripada 5 yang menggunakan, ia tidak boleh login. Dan apabila 5 yang menggunakan secara serentak, ia menyebabkan lagging dan susah dalam mengupdate pembayaran customer. Yang terakhirnya ialah meningkatkan lagi allowance bagi pelajar praktikal. Ini kerana pelajar praktikal akan membuat dan menyelesaikan tugasan yang diberi dengan lebih cekap dan lebih bersungguh. Seterusnya, cabaran pelaksanaan tugas. Ya, seperti mana yang saya mentionkan tadi, saya menggunakan sistem SQL dalam key-in data-data customer, pembayaran customer. Seperti yang mana kita tahu, sistem SQL ini banyak digunakan dalam syarikat-syarikat yang berdaftar dalam Malaysia. Bagi saya tiada pengalaman dalam menggunakan sistem SQL dan ini amatlah merumitkan dan mengambil masa yang lama untuk saya faham menggunakan sistem SQL tersebut. Bagi deadline, tempoh masa yang diberi, staf sangatlah menekankan atau hanya bagi masa yang singkat dalam menyiapkan sesuatu transaksi komunikasi. Saya sabar melayan kerana orang awam, iaitu customer service, dalam memberikan maklumat atau detail tentang pembentukan syarikat majlis servis sedia berhad ini. Saya juga dapat belajar pertuturan dengan sopan dan lemah lembut. Okey, untuk tugasan pula, kebanyakan tugasan yang diberikan, saya cuba
selesaikan dengan sendiri. Dengan ini saya dapat melatih diri dalam menyelesaikan masalah dan bijak dalam membuat keputusan. Untuk nilai-nilai yang dapat diterapkan sepanjang tempoh menjalani latihan industri, yang pertamanya ialah kerja berpasukan. Kerja berpasukan amatlah penting dalam sesebuah organisasi untuk terus maju dan untuk terus bertahan dalam industri yang diceburi, tak kira dah dalam jangka masa yang pendek ataupun pada jangka masa yang panjang. Yang kedua, kemahiran membuat keputusan. Dalam menyelesaikan tugasan yang diberi, saya hendaklah bijak dalam membuat keputusan untuk menyelesaikan dengan sempurna tugasan yang diberi dan meminimumkan kesalahan-kesalahan yang ada sepanjang membuat tugasan yang telah diberi. Yang ketiga ialah pengurusan masa. Sepanjang tempoh menjalani latihan industri ini, saya amatlah menjaga masa dan dapat melatih saya mendisiplinkan diri untuk sampai ke ofis sebelum jam 8 pagi. Ini kerana saya perlu paskat. Dengan paskat ini, walaupun seminit, rekod kedatangan saya, walaupun lewat seminit, rekod kedatangan saya akan menjadi merah dan akan menjatuhkan reputasi sebagai student praktikal. Yang keempatnya ialah kemahiran berkomunikasi. Seperti mana yang saya cakap, yang saya nyatakan, majlis servis ini menyediakan perkhidmatan pembentungan. Justru orang awam yang sebagai pelanggan akan datang ke ofis untuk bertanyakan tentang info-info perkhidmatan pembentungan. Saya dapat belajar dalam bercakap dengan lemah lembut dan pertuturan yang sopan bagi memuaskan hati pelanggan yang datang. Okey, sekian saja pembentangan saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.